Ok. Bon. Ne fanen baw ne koronen dɔgɔ manden cɛ ani manden muso muru ni karamɔgɔ somaw ni donso kuma kelen dɔrɔn kana balaba basidanden toro yirijugu feere kana balaba bon minnu bɛ manden kɔnɔ minnu bɛ manden kɔ kan ni video kunkurunin ye mais a b'a fɔ denmisɛnninw minnu ni denmisɛnninw bɛ video lamɛn a bɛ se k'a fɔ k'u mabɔ aw la parce que ɲininkali dɔw kɛra bɔ kuma bɔra kulu la parce que ni bala fitinin ko mun ka jaabi o bɛ jaabi donc bala fitinin ɲininkali dɔw kɛra la donc an b'o jaabi donc a bɛ daga depuis parce que kangarida o ka wusa wuli ka bɔ ni tɔn ka ye denmisɛnninw bɛ k'a lajɛ u bɛ se k'a fɔ denmisɛnninw k'u mab'u la i y'o faamu parce que c'est à dire sɔsɔliba o bɛ dɔ bɔ kanu na i y'o faamu n'i ye kumakɛla ba ka kuma bɛɛ kɛlen tiɲɛ i b'a sɔrɔ sɔsɔbaga t'a la kana balaba donc k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen barikada manden cɛ ani manden muso moriw ni karamɔgɔw somaw ni donso téléphone ko cɛ ni muso cɛ téléphone ko furuɲɔgɔn fila ni ɲɔgɔn cɛ ne ma kanu fɔ kanu ko tɛ dɛ furuɲɔgɔn fila ni ɲɔgɔn cɛ cɛ ka téléphone ko personnel don muso ka téléphone personnel don ko cɛ man kan ka maga muso ka téléphone na muso man kan ka maga cɛ ka téléphone na ko téléphone ye personnel ye ok y a pas de problème n'aw mɔgɔ saba bɛ ɲɔgɔn fɛ ni kuma dɔ fɔra dogodogonin kan na mɔgɔ filaw y'a fɔ k'e mun jɔlen to i b'a dɔn kɔni e de man kan ka kuma in mɛn parce que nkalon bɛɛ bɛ da mɔgɔ la i da bɔ n ka kuma na o b'a sɔrɔ i yɛrɛ jɔlen bɛ yen nkalon bɛɛ bɛ da selimadennin na f'a binna muso kan nkalon bɛɛ bɛ da kunatɔ la f'a bolitɔ y'a tɛgɛ fanga tigɛ la o nkalon tɛ da kunatɔ la kunatɔ fana bɛ se ka nkalon bɛɛ tigɛ f'ale tun bɛ misi biri la o fana tɛ kunatɔ ka kuma ye manden cɛ ni manden muso furuɲɔgɔn filaw ni ɲɔgɔn cɛ manden mun de fɔra ko gundo tɛ cɛ n'a muso cɛ tubabuw fɛ mun de fɔra ko gundo tɛ cɛ n'a muso cɛ donc ni gundo t'aw cɛ téléphone ye mun ye i y'a faamu wa muso ni cɛ ka téléphone mun de b'a kɔnɔ ni muso man kan ka bɔ a kalama n'i bɛ drogue ko la n'i muso de kan ka bɔ a kalama n'a balabalala don min na ale de bɛ yen n'i bɛ mɔgɔ faga ko la i muso de kan ka bɔ a kalama n'a balabalala don min na ale de bɛ yen n'i fa kuma n'i fɛ i muso tɛ se ka kɛlɛ ko la n'i ba ka message yeri kun kɛlɛ tɛ yen n'i kɔrɔkɛ ta yera kɛlɛ tɛ yen n'i dɔgɔnin ta yera kɛlɛ tɛ yen n'i dɔgɔmuso ta yera kɛlɛ tɛ yen n'i tantiw ta yera kɛlɛ tɛ yen ni tanti b'i bolo i muso kan k'a bɛɛ dɔn o fana ye tiɲɛ ye i muso kan k'i terimusow bɛɛ dɔn n'a sɔrɔ teriya dɔrɔn don maintenant sisan nɔ cɛbakɔrɔ ka téléphone k'i muso man kan ka maga o la k'o ye gundo ye gundo tɛ cɛ n'a muso cɛ o e cɛkɔrɔba gundo da y'i yɛrɛ warakalen musobakɔrɔ mun b'i warakalen gundo da y'i déshabillé musobakɔrɔ mun b'i déshabillé gundo da y'i cɛya ye i cɛya ye mɔgɔ min ta ye ale ye mɔgɔ min ta ye i b'i ka jama kɛ kɛnɛma i b'i ka vérité kɛ kɛnɛma i b'i ka sariya kɛ kɛnɛma n'i donna tɔw tɛ se k'i ye cogo min na ale b'i ye ten i fa tɛ se k'i ye cogo min na ale b'i ye ten i ba tɛ se k'i ye cogo min na ale b'i ye ten i denw tɛ se k'i ye cogo min na ale b'i ye ten gundo dan ye i yɛrɛ warakalen ye namara kuma don dɛ a tɛ bɛn an si kɔni ma mais jo mun don jo di n yɛrɛ ma don dɛ tu vois un peu ni gundo tɛ ni mɔgɔ min cɛ i y'a faamuya wa parce que gundo da y'i yɛrɛ warakalen mɔgɔ min sera k'i yɛrɛ warakalen i bɛ gundo dogo la cogo di gundo da y'i yɛrɛ warakalen gundo dan ye cɛbakɔrɔ warakalen dɔ ye le meilleur image au monde o ye cɛbakɔrɔ warakalen jɔlen de mɔgɔ min bɛ warakalen jɔlen ye a tɛ da a yeli ma a bɛ taa maga i warakalen jɔlen na a n'a ɲiden 30 ni ɲiden 2 e bɛ se ka hali o bila a da kɔnɔ i t'i miiri ko hali o bɛ se ka nɔnini kɛ a ɲiden 30 ni 2 hali i tɛ miiri ko o bɛ se ka tiɲɛni kɛ gundo bɛ yen n'o cɛ téléphone ko o téléphone ko gundo bɛ bɔ min an ka cɛw fɔ ɲɔgɔn ɲɛna kɛ gundo da y'i yɛrɛ warakalen don ni basi wɛrɛ tɛ ka téléphone kɔnɔ baara ni ciw ni i teriw ka weleli kɔ ni basi wɛrɛ tɛ ka téléphone kɔnɔ mun gundo b'a kɔnɔ bilen gundo t'a kɔnɔ gundo o gundo n'o b'i ka téléphone kɔnɔ parce que ne t'a dɔn i bɛ gundo mun dogo i muso la o gundo tɛ yen o i y'a faamu mun de b'a kɔnɔ n'o bɛ kɛ kɛlɛ ye mɔgɔ si muso t'i ka téléphone ta k'i terikɛ ka kuma a ka kɛlɛ mɔgɔ si muso t'i ka téléphone ta k'i balimakɛ kuma i balimakɛ dɔ
ka téléphone ta ka kuma I koromuso dɔ ka message la mɔgɔ si muso t'i ka téléphone ta ka kuma I balimamuso dɔ ka message la mɔgɔ si muso t'i ka téléphone ta ka kuma I ka baarakɛyɔrɔ message la mɔgɔ si muso t'i ka téléphone ta ka kuma I kɔrɔmuso photo la cɛ si tɛ yen k'i muso bɛ taa keleya i y'a faamu I dɔgɔkɛ photo la cɛ si tɛ yen k'i muso bɛ taa keleya I ba photo la I fa photo la donc keleya bɛ sɔrɔ mun fɛ téléphone man kan ka ta o de fɛ o ye mun de personnel ye muso wɛrɛ ko personnel o ye mun de personnel ye sungurunko personnel o ye mun de personnel ye filananko personnel o ye mun de personnel ye kolokojuguya mais an ka lajɛ kɛ ɲɔgɔn musala ka foro ka bɔ a ɲɔ man ca an bɛɛ kɔni b'an dabara jɛ a la an bɛɛ kɔni y'a jo di an yɛrɛ ma parce que jo min don a b'an arranger de mais gundo tɛ cɛbakɔrɔ n'a muso cɛ gundo da y'i warakalen gundo da ye I warakalen jɔlen gundo da ye I warakalen jɔlen n'i sen sabanan gundo da ye I cɛbakɔrɔba i y'o faamuya wa I gundo tɛ se ka tɛmɛ I cɛya kan I gundo tɛ se ka tɛmɛ I sexe kan I gundo tɛ se ka tɛmɛ I kaya kan mɔgɔ min bɛ maga o la a tɛ danna magali la a ma i y'a faamu ɲinden 32 o bɛ I ko siyɛnni mɔgɔ ɲinden 32 o bɛ sogo nugu ɲinden 32 o bɛ mangoro kari ɲinden 32 o bɛ karoti kari ɲinden 32 o bɛ kolomisɛnni kari ɲinden 32 o bɛ kolosu buraye i y'o faamuya wa mais ɲinden 32 gundomakɛ o don yɔrɔ I cɛya bilali la musobakɔrɔ n'a ɲinden 32 da I ma miiri I ma stati o donc mun gundo bɛ se ka kɛ bilen gundo da ye cɛbakɔrɔ warakalen musalaka ko kuma don cɛkɔrɔba minnu fana ne furulen don de y'o ye I muso bɛ k'e ka téléphone ta denmisɛnnin fitininw photo b'a kɔnɔ I muso b'i ka téléphone ta denmisɛnnin fitininw warakalen b'a kɔnɔ I muso bɛ k'i ka téléphone ta denmisɛnnin ka video ci e ma I den filanw cɛkɔrɔba n'i bolan filanw I cɛkɔrɔba y'a faamu I n'i ɲigisi ɲagasaw dalen cɛkɔrɔba y'a faamu denmisɛnnin fitininw I den filanw ni mɔden filanw n'i muso y'o téléphone fana ta k'o ye I t'o négocier I bɛ t'o kɛ kɛlɛ ye o bolo k'o kɛ kuma lasigi ye ko téléphone ye personnel ye k'o kɛ kuma lasigi ye ko téléphone ye gundo ye k'o kɛ kuma lasigi ye mais téléphone ka kɛ gundo ni personnel ye mais est-ce que la o ko in de y'a gundo mayɔrɔ ye wa o tɛ gundo ye o i y'a faamu wa mɔgɔ tɛ se ka kolokojuguya k'i joko ye k'i b'o kɛ diɲɛ joko ye mɔgɔ tɛ se i y'o faamuya wa ka kolokojuguya dɔ kɛ I jo tɛ ko min na k'o kɛlɛ wuli I jo tɛ ko min na parce que i y'a faamuya wa fantan de cɛ sirilen don musoko la fantan de bɛ musoko siɲana kɛ fantan de ka musoko jarabi ye siɲana ye fantan cɛ sirilen don musoko la kolo mais waritigiw de sago y'a la i y'o faamuya wa fantan su ti don kuma caman kɔ a bɛ seli a tɛ seli fantan su ko don dɛ fa su kasi ye tiɲɛ ye a dabilabali I fa ma sa ka fɛn de to wulu ka jan a ka surun a ka bon n'a ma wuli a kundama tɛ dɔn kɛlikɛyɔrɔ y'i digi cogo o cogo I da y'i gɛnɛ tintin ye tiɲɛ tɛ falen cɛ I kɛra cɛ I kɛra muso ko ye kɛlikɛyɔrɔ y'i digi cogo o cogo I da y'i gɛnɛ tintin ye ne kana balaba de y'a fɔ bloku t'o la o i y'o faamuya wa mais comme musokokɛla t'a yɛrɛ mankan mɛn kɛlikɛla t'a yɛrɛ kasi kan mɛn i y'o faamuya wa an kana fɔ k'an bɛ jo ta ko ka jo kunba sulu ka jo mamu i y'o faamuya wa o dabiri ni point comme ye a tɛ bɛn bloku don gundo tɛ cɛbakɔrɔ n'a muso cɛ i y'a faamuya wa n'i ye mɔgɔ cɛ n'i ye cɛ o cɛ cɛsirilen téléphone ko kɛlɛ la bilahi siran sungurun ka message kana ye do sungurun ka cikan kana ye I siran sungurun photo de kana ye I sirannen kɔni don sinon I b'a dɔn pɛrɛ I teriw ka yɔrɔ tɛ baarakɛyɔrɔ kuma tɛ fa ka kuma tɛ ba ka kuma tɛ dɔgɔnin ka kuma tɛ balimamuso ka kuma tɛ an bɛɛ siranko ye kelen in de ye muso kana na bɔ sungurun ta kalama i y'a faamuya wa muso si tɛ k'i tɛmɛtɔ ko cɛ si tɛ k'e tɛmɛtɔ ko musow de b'i wele i y'a faamuya wa jɔbala e de bɛ video kɛ I jɔ n ka photo ci ma si ko ne sinbara filɛ parce que bɛɛ bɛ e de lajɛ RAS 24 i y'a faamuya wa e de bɛ top la ne woro filɛ nin ye i y'o faamuya wa video kɛla ninnu fana musomanw tɛ se k'a fɔ finman in tɛ se k'a fɔ non i y'a faamuya wa tonton Kabanɔgɔ e de bɛ video kɛ ne woro filɛ nin ye n si filɛ non anw de b'a fɔ u k'a ci cɛw de b'a fɔ u k'a ci muso si tɛ baga I ma I kana da sanga ma i y'a faamuya wa muso si tɛ se k'i tɛmɛtɔ ye ou bien k'i ye dɔrɔn k'i wele k'a photo ci ma e ye jɔn ye muso si tɛ se k'a warakale photo ci ma e de b'a demander ok n'i y'a demander n'a cir'i ma I b'a effacer ça c'est clair parce que yɔrɔjan kanu ja wɛrɛ fana t'a la aw ka ɲɔgɔn lajɛ ye ni tubabuw y'aw bila direct la o ye direct ye i y'a faamuya wa
nta fo muso ka photo chima ini muso bebe quartier kele obe dugu kele ni yo fama là je n'en disconviens pas polu be se ka ke mais kata fo ki bi furu muso de kele ko parce que ko gundo galon do gundo fo te téléphone kono ni sunguru go gundo tay ya fama wa ki muso mangan ko yo galon yo gundo dayi yera warakale gundo danye iba yi bange togom na gundo danye finiti la kulushiti la glekiti la gundo danye yi warakale jole gundo danye i cheyay mogo mo ye ka kla ka magola ko téléphone ko gundo mu gundo be saraka dinga anga fara atenyaw na ya ne mamba basakala chidi bala fitini aywa et les gars vidéo de net atele voilà OK bon muso bakoro fana ene chebe nyogon fe furu nati kuma kanu kala de ya fa furu kono ko e ka téléphone personnel e ka téléphone personnel ko di bi wolonvla ni ko di kile e ka téléphone personnel ko di kemeni ko di saba e ka téléphone personnel ya fa ma ire ka empreinte y a pas de problème ko di bi ga téléphone non i ka téléphone ko di ti chebulu mais e re ko di babulu iki waraka e yera kodi ba bulu ika gleki bo e yera kodi ba bulu ika café bo e kodi ba bulu ika jibu bo soutien kodi ba bulu téléphone kodi tabulu slipu kodi ba bulu téléphone kodi tabulu e dabara kodi ba bulu téléphone kodi tabulu ishi kodi ba bulu téléphone kodi tabulu i sexy kodi ba bulu téléphone kodi tabulu mune be téléphone kono kodi danye i yera musu kodi danye i warakale kodi danye i bayi bange tugum na kodi ko kelebe mi mu meka dogo cheba koro lable lebu dayi yera lebu yo mumbe a yere ka ta ka laje ya famewa afura furu ifani bayi di ya famewa ne fani mbade ma anjera ka furu ya famewa tuwabu koko ni warba do dien fena kika papier kola yo famewa antara mairie la papier keri la ka numéro matricule ki la billahi numéro matricule be furu papier bela o de yika numéro matricule ni sa ko ne de taille ko nga papier signé ko wa ko famuno ka garantie ka bo ko fi somogo kana garantie ke no somogo kana garantie ke ika mogo ka bo kalama ne ka mogo ka bo kalama ki ne de taille ka kodi kila ka papier kila ne ki sa ki dédouaner ki impôt sara yo famewa ki dédouaner ki impôt sara ki transit sara ka bonier yo famewa ki ne de taille mun guno be ka on cheble mun guno be ka on che anwo nye foke ali nanye den soro chokoroba o bebe na kono ma be juwe wulukala dono ali nanye den soro mokokoroba o bebe na ka bo akala mo donc o kore de ko gundo te mu gundo de gundo dum be téléphone kono ni téléphone ko gundo chale do ne te ki dugu dola ni téléphone ko gundo chale ngam be fe fendo de ba kono ante fo kayi ni ye muso bakoro chesiri le téléphone ko kelela kamele bibulu ni ye muso bakoro chesiri le téléphone ko kelela trafic do bibulu ni ye muso bakoro chesiri le téléphone ko kelela billahi talahi ijele nite ebo don ni termuso ko do i chete kele ko law yo fana wa ni balima ke ko do i chete kele ke o ni tonton do i chete kele ke o fa de be chela wa abe kele ke muna de i te fe mun ka yida téléphone personnel ko ine o dogo ni dogo téléphone personnel ni téléphone problème o personnel te fo ye che manga bo mun kalama amanga bo mun kalama koloko duguya o ya mun koloko duguya e kamelen wore o ya mun koloko duguya ye mani wore o ya mun koloko duguya trafiki o ya mun koloko duguya ye i ke baga koloko duguya de do ke ba koro fana ni ye kelela i ka koloko duguya de do ibe munta discours bampeu nta fe o ko ni eche kuma ina giri o ko ni eche kuma iga farin o ko ni eche me kuma inte eche ya galondo che kelindro no mais est-ce que ni me furu sakumba est-ce que ni me furu sakumba parce que ita te denye ita e denye ni eche ba koro togo yele denko la de la ka se bama ni ita e de ita te de la ka ba jaba faradi ita e de ita te de la ini ba daradi suno ni bama da mumeti togo ye dengo la to tanto fie to tikite sans fie wula ka to kuna nanga dumuni ga klonga kongoto de ba ke sebe yo famewa nanga dumuni ga nyon klonga kuma te me kongoto de ba ke sebe yo famewa muso namarani o cheba datugo do muso kelebeto o cheba datugo do yo famewa parce que ni morike bina kolongo no bismillah ta labo aba labo de ka soro ka bismillah fo yo famewa donc on a essayé kambe na ko lalaga ka di nyogoma ay ko wetugo di mama kulibali aw fama nga chew fo nyogo nyana bon o ya che mais na wira koko ka namara amba fo awa c'est personnel
Et que c'est personnel. Pourquoi personnellement? Ne que c'est personnellement. Et que non, que c'est pas, non, ça quand même, il faut être trop bête pour faire. Bête pourquoi? Donc ça non. Eh, au mana mogo se ka mogo kele ka kele ari la. Ini anga che fo nyogo yana ke. Ka mogo kele ko parce que avec kele ay la. Mogo mbe kele la ngo bi fedi. Ngo kele ay fedi. Yo fa mewa. Mogo mbe kele o de bi fe. Mogo mbe kele la ngo de bi fe. Ya fa mewa. Hein? Eh. Nyogo nege ne ruko karsa be se chekula karsa teke cheko de afrai. Muso be se chekula. Ni mumbi fe. Obe se chekula. Ni muti fe kana de ka hiha hindi ka haha kama o ma ufuiti la. Yo fama wa BBC. Muso simata ekole la kata cheko kala. Ima diplôme sur la. Ima étude ke. Donc il y a don togom to yere fana ba don tini. E ya don togom na to ba don tini. Donc comme les dabara farale no WhatsApp kono. Et les dabara farale no. Ay na ni chinois maklantoni de. Ibe bonbon ke dila de. Ya fama wa. Ibe pasisi kala de. Ibe glacé ke dila. Ibe nonomgu ke dila. Ibe yaouru ni fene. E koloko dugu de. E moumeso foli la. I don te fala. Ya fama e moumeso foli la. Che fola mouye déshabillé. E déverge mouna omifuru. I den fa mouna omifuru. Flana fa muna omifuru. Kunata be se bana furake la munya bolotige. E dabara badde WhatsApp groupe kono. Yo fama I nembe pala yere don balide. E a don to mna to ta don ya. Ou vient e de me RX cinéma joa. Ou vient me bien faire RX dans la diwa. Ou vient me sandwich faire RX dans la wa. Ou vient e ku RX e karani wa. Kakala de da faralinde iba don to ba don tini. Musokoroba wata ganashu ya famewa mademoiselle 46 ans olu de tabara be WhatsApp groupe kono pata ya famewa jeli danga de nyamoko de dafaralinde olu de kelelo ka muso yata ko ka so wele ka chew ka cheya yoro ko ta ko ka so wele dafaralinde impolide nunu e fa ya famewa ifa ni munu ye flanye no lu ye jeli ibani munu ye flanye no lu ye jeli olu sera ka dongli da ya fama e fa de tu laje olu yere fadenw ka tu laje ka jamana kono denw ɲɛnajɛ ka musow ɲɛnajɛ dɔnkili mana e dafaralen de ima deli ka CD bɔ ima kasɛti bɔ ima ta ali ya fama ali tɛgɛrɛ kulonkɛ dɔnkili m'o da e de bi ka ya fama wa dajuguya ni kɛ k'o kɛ ka ya fama wa mɔgɔw ka WhatsApp groupe kono ima do ke ye jeli ɲamɔgɔden ni kɛra hɔrɔn ima do ke ye hɔrɔn kolonden ima do ko kuma de be mɔgɔ do jahanama na kuma de be mɔgɔ do aridinɛ la wa ko kuma mu ye ɲɛ ko fɔtogo kuma mu yi tiɲɛ fɔtogo a bɛ ɲɛna jeli yɛrɛ u tɛ so la wa u b'a dɔn ko de t'u ka baara kɛta ye e saraka den de b'o la y'a faamuya wa gɔridigɛni den PDD bodala mulukukɛla ninnu aw de b'o la y'a faamuya k'o ci mɔgɔw ma a t'aw yɛrɛ bonya ataw yere bunya mogo bi se ka wolo togo di ba fe ya famia wa iko adama de nyena man to togo e ka kla kata ke dongli dai ya famia wa ka kata ke ka ya famia ka cheya ni muso ya ta ko ke ka dongli da ya famia ita do ko ni kera jilie ita do ka foko jelu ka danga bika ita do ka foko ni horo mu klo dona la ka danga bika ita do ka te se ka jabe ita do ku bi se ka bla do nga so amando ita do ka mandi alai mogo be se ka ke ya famia iti dine la me mogo mago te ba alala mogo bi se ka ke ite dine la ya famia wa I mako te dine la me ibe se ka ki yere ma horon dingi yo famia wa imana mademoiselle 40 ans manga me mogo ka WhatsApp groupe kono ni koke nana de aide yo famia wa ibe baya do jila de ibe binbin do jila de pasisi ke yo famia wa ibo pasisi ta ibo ni nono nyagamine fene ke ani ya wurke ya famia ibe wusulante wasalando chebakoro de ibi tugu de koi yo famia ni chaki ma mairie do ko na ye war sura be do furu ibe joro iba don pere ki ma garantie Toche ma kona I war soro ka be do wore fruit n'est pas garanti. Ya famia wa na sorola ni cheko de ba ke ka fo. Ya famia wa ko cheko nyuma ko keli de ba ke ko chete muso were furu. Ya famia iba kunte sina muso soro. Imo muso kunte sina muso soro. Ibi ka dabara badenya bele ibe ko jate mine ka fo de. Ya famia wa donc
e fama sinamuso kumbe bala kumbe mamuso la ibe ala dilala ki ibeni cheye chemu no te dowre furu me katato mo ko WhatsApp group kono da ya fama ibe bayado jila jisma ke ni ko ken na wusula muso bala ba jate mine ashi deverse baga ma furu abe deum ba bulu te fala enya mo ko de iti yere bunya doroni ni maga me WhatsApp group kono pala ya fama wa ya kon mo be wa kon mo be ha kon ay bo nga baro ke sa nya da otale na anyini nya o kuma kele ndroni ta nya da obe ka anyini alsa o kuma na mana shi na dewa nunu bole no shi na koi kon mo be wa mo be wa na fiki dinya mateme WhatsApp group ko kuma kan te koro ni ya fo bisan kemap sekabo ayaw jantwala ne bala ba fo wina ni asan fly make a fo wina ido na imata ido mbalika usanai yo famawa ayaw tugo do ala wa ibe mo manga me WhatsApp group kono dafara lendenya la abe muso manga me dafara lendenya la aba jatemine a group city sisro soni dron ibisina ka do bolé parce que abe to kana dron muso kokuma ni che kokuma o de ba le da group kono yo fama dobe bodro ka fo ko kuma do la nama la je ka to ka ni dabla ni o kale dron ibisina ka ye mo fla fana ta group do sku be message chalema anga boni group ina yera kana nga baro ke sa nunu fana ka group ine nu waga biya ya nga boltro nunu ka group o silame akokuma ka boltro ya famia wa anya ntansigi na kuma feika dola ibesina ka dabara ba imbe no la dore ibesina ka yete ko be to di nyada sholen de no krefe ko lawa ko be to di eni e keminere iba keta nyamo ko de e kollike chako e kolge musoko a kursumi sira to kom na ngoto be sete danga de hakli mbele no te to lawa mune medaye de balawa hey muso be foite cheko ni muso ne balade afo nyana muso ko mo be se cheko la foite inyebolo ka fara yoro ikake empoli amaba nie fon fenke cheko ke yoro rapport ke yoro la no empoliado o de ajado o kala ni sera o sera école so tawarella nie fon fenge no embolo baliai o ajado mais après c'est tout na ko joy abeka mo toro WhatsApp group kono yo famewa ngomu bi fe o ibise aiti se ngomu bi fe o de bodo ngomu bi fe o de kado o de bodo ni muso bakoro manga me kone kadi ngo kamle ngoro de ba fie suno sugoro tila kokotila iyere nene sugoro tila kokotila ibe kombo fe beja sugoro tila kokotila timi atila ne balaba ya fo yo famewa donc au lieu de quoi yo famewa ya donc olu kosu nunu ibo de jatemine tu vois un peu donc c'est tout maintenant ni wo video kunguru de kana balaba ka video kunu aka se ko famia nyoko musala ka furu ka ba nyomancha ya fa gundo te cheni musute mais ya fa me téléphone ko fueli ya fa ma akai che bakoro la ni muso bakoro parce que muso bakoro a folo no chewe kele no ka foina ku be muso wera furu mandi bi ni ma sultika folo mais auta ama fawnyana ama delika fawina wate fawnyana ala yere ma fawina ko afamewa ala ba don pre ya famewa chekele be muso nani furu mais na soro muso nani kuma furu chekele ma au kuma na soro chowe nyon faga ka nyon ba mo chiti se kan don ka teme ala yere ka yo famewa donc maintenant akai chowla ni muso là je n'en disconviens pas au famewa je n'en disconviens pas ma ba o ma de hey cheya ni musuya dia yo de kui aw ma ye alaba do pre na ma foko musoko be ka ardina la choteta wulon vla ya commentaire fait ke bilahi aba fo de ko musoko ba kono aba fo de ko muso ba kono ala ko muso be ardina kono chesimi kun li ka je ala ardina commentaire ke ka ban chokoroba kelente al muyi kun li ga ala laje mais ala na fo ko musoko ba kono yu kun ro wuli ala klela ka fo tukuni ka obe singa ke dimiseni akono cho wula ku jo ala klela ka fo yana tukuni ko ne yere muso do glam ko muso bla kono ku ka maga ni yuye ube ko ni moni ke mana kono mana boro kono ka dan
naloma kun sanbɔgɔ la cɛgana tɛ wa ye mais a tɛ fasalen fɛ ala kana haramu do cɛbakɔrɔ ni falen tɛ yani ala ka tila musow commentaire la o y'a sɔrɔ cɛw taara seliji ta ala b'a dɔn n'a ma fɔ ko muso ko bɛ aridinɛ kɔnɔ bilahi cɛw tɛ taa la an k'olu fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ala b'a dɔn pɛrɛ hali n'a ma fɔ mɔgɔ ye bɛɛ b'a dɔn ala ye cɛ don yo kana balaba basi da den toro yiridugu feere donc k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw barikada balafidini yo k'i i yɛrɛ ɲuman na k'a bɛ kɛ show ye bon je crois an bɛ nin bila yan fɔlɔ donc an b'a signer cani bilen de sitan bilen de tɛnɛn bilen de bala bilen a dan bɛ a dankisɛ bɛ a dankisɛ dan bɛ ne de y'a dankisɛ dan kuma kisɛ kuma ba de one love à vous tous dabrini.com a tɛ dabiri ne da la diɲɛ kɔnɔ ne de kana balaba ye 3W Maliki Kulubali kasonge.kasoboma yawo efer minnu fa n'u baw kalanna n'u ye jamana wari dun n'u ye baara kɛ jamana kɔnɔ olu de bɛ taa kaso la anw fa tɛ taa an ba tɛ taa anw faw ma kala u bɛ lahara Maliki Kulubali ni kasonge u tɛ se ka t'olu minɛ y'o fama kiri ni wɔyɔ kunfin subaga soma a tubabulama bamanan a walijulama karamɔgɔ dasiri sitan den to yirijugu feere a bilenmanba gɔnbɛlɛfin fa gɔnbɛlɛbilen bala bilen one love à vous tous. Chut.